Graad 11 is ons terug en ons gaan 'n paar voorbeelde uit ons graad 10 werk doen om seker te maak dat ons dit onder die knie het voordat ons aangaan met ons graad 11 werk. Firstly, I want you to draw this function and for x element of 0 up to 360 degrees. So as ons gaan kyk na ons standaard funksie, y is gelyk aan a sin x plus q, dan sien ons die a waarde is 2 en die q waarde is minus 1. This means that this graph got an amplitude enlargement, hy het so uitgesit, and it shifted 1 unit downwards. Dit is wat dit beteken. Kan julle dit onthou? Hy gaan nou, as ek hom gaan teken van 0 tot 360 grade, dan het hy 1 en 'n 2. Minus 1 and a minus 2 on the y-axis. Goed. Op die x-as, ek moet hom teken van 0 tot 360 grade, so ek kan gaan sê dis 180, 360, we calibrate in 90s, if it's a sin graph, 270, en nou, in steede van dat my by 1, dat hy tot by 1 gaan hy nou tot by 2, so my eerste punt is daar, tweede punt daar, third one there, if it's just 2 sin x, dan daai een daar en daai een daar. But now these points shifted 1 unit downwards. So met ander woorde, al hierdie punte wat juffrou nou hier gemaak het, gaan een eenheid afskuif. So daai ouetjie gaan nou daar lê, daai ouetjie gaan daar lê. That one is going to go there. That one is going to go 1 unit downwards up to minus 3. So it's going to go there. En daai ouetjie gaan daar by minus 1 stop. So my funksie gaan nou so lyk. So instead of the 2 sin function, jy kan nou maar in potlood teken as jy wil, of in stippellyn of 'n ander kleur. Daar's my y is gelyk aan 2 sin x funksie en wat het met hom gebeur? Hy het 1 eenheid afgeskuif, it shifted 1 unit downwards. Hy het so uitgesit en hy het 1 eenheid afgeskuif. Goed, kom ons beantwoord gou die vraag. Wat is die amplitude? So if you draw in your new horizontal, a horizontal is the line that cuts the graph in half. Dit is my nuwe horisontaal. Sy naam is y is gelyk aan minus 1. Hoekom? Want die x-as het nou eintlik ook enetjie afgeskuif. Because of that. So the amplitude will be 1, 2. 1, 2. So die amplitude is gelyk aan 2. Dan het ons periode for one cycle to complete. It's still taking 360 degrees. En kom ons gaan kyk na ons range, ons waardeversameling, al ons y-waardes van die nuwe een. If you take a scissor and you cut your new graph out of the Cartesian plane, you're going to cut it there and you're going to cut it there. So the y values that is going to stay there is going to be the y values vanaf minus 3 presies tot op plus 1. Dis jou waardeversameling. Kom ons kyk na hierdie funksie. Sy naam is min cos x. Min cos x. If you think of the standard equation, okay, let's put in plus 1. Standard equation,
of the cosinus, it's going to be y equals a cos x plus q. So kom ons gaan doen 'n bietjie ondersoek. Hierdie ouetjie se a-waarde is minus 1. En sy q-waarde is plus 1. So hierdie cos-funksie het gereflekteer in die x-as, it reflected in the x-axis, and it shifted 1 unit upwards. Let's quickly go and draw it. Let's start with our mother cosinus function. Ons moeder cos-funksie is 1 min 1, ons ken hom baie goed. Ons moet hom teken ook gids. Kyk waarvoor moet ons hom teken. Minus 360 tot by plus 360. So daai kartesiese vlak gaan nie daar werk nie. Ons sal bietjie ons y-as moet opskuif. So let's make it a bit longer. Hierso het ons y-as. Maak hom 1 en min 1. Hier's 0. Ons het 180, 360, minus 180, minus 360. En dan weet ons dat ons moeder cos-funksie, okay, let's do 90, 270, minus 90, minus 270. Ons weet dat ons moeder cos-funksie het altyd hier begin by 1, dan gaan hy daardeur, dan draai hy daar by minus 1, en hy maak so bakkie, nee. The mother cosinus function. So the mother cosinus function looks like this. Kan julle hom onthou? Okay. Maar ons funksie wat ons nou vandag gaan teken is 'n minus cos x. So hy gaan reflekteer, so hy begin nou hier en daar, okay, the yellow one is the minus cosinus function because all the points reflect in the x-axis en hulle gaan lê presies aan die ander kant, nee, dis die minus cos. En behalwe dit het die geel ouetjie nog een eenheid ook opgeskuif. So the yellow function, after reflecting in the x-axis, it moved 1 unit upwards. So in steede van min 1 hier, gaan hy nou daar lê. Daai ouetjie gaan nou daar op 1 lê. Daai ouetjie gaan op 2 lê en jy moet hom gaan skryf hierso. As 2. Hierdie ouetjie gaan op 1 lê. That guy, daai ouetjie, hierdie ouetjie gaan op 0 lê. Daai ouetjie gaan weer op 1 lê, want hy skuif enetjie op die hele tyd. 1 upwards, 1 upwards. Okay, now we can draw it. 1 upwards. And now we've got gx equals minus cos x plus 1. So my minus cos x funksie van minus 360 tot by 360 het een eenheid opgeskuif. And that's the picture of my function. The brown one. Kom ons antwoord gou die vraag. Wat is my amplitude, the amplitude, if you draw in the new horizontal, the new horizontal is going to be y equals 1, want hy het een eenheid opgeskuif. So the distance from there to there, and from there to there, still going to be 1. So my amplitude is 1. Die periode, it takes this cos function 360 degrees to complete the cycle before you can copy and paste. En dan kan ons gaan kyk na ons definisieversameling is altyd daai, die waardeversameling, the y values, if you cut that brown one now, if you cut it, dan gaan hy hier uitgesny word en hy gaan daar uitgesny word. So dit is die y-waardes van 0 tot by 2.
van 0 tot by 2. Kom ons gaan kyk gou-gou na 'n tan-funksie, nog een oefeningkie met 'n tan in, en dan kan julle weer graad 10 werk gaan hersien. This was a cost and a sinus revision exercise from grade 10. Let's quickly do a tangent, the more complicated one, die Trig-funksie met die asymptote. Kom ons gaan teken min 3 tan x plus 2. Hx is min 3 tan x plus 2 en ons gaan teken hom van minus 180 tot by 90 grade. Dit is ons definisieversameling, our domain. We're going to draw this tangent function from minus 180 up to 90. Kom ons gaan teken hom eers. En ons moet nou hierso die y-as maak, because we've got minus 180. So onthou, ons het gesê, ons kalibreer ons tan in 45 grade. So ons begin by 0, 45, 90, 135, 180, ok, ons gaan net tot by 90, so dit is nie nodig nie. So minus 45, minus 90, minus 135, en dan het ons minus 180. Ok, ons kan eintlik net tot daar gaan. So let's quickly, before we do anything, draw our mother function on this Cartesian plane. Ons het 'n 1, 'n minus 1. Okay, let's draw a normal tangent function, our mother function, on this Cartesian plane before we look at the real McCoy that we must draw. So kom ons gaan, ek gaan die moederfunksie gou teken. Ons het op 90 grade, het ons asymptoot. En ook op 180 grade, not necessary to draw, we must draw it up to 90 degrees. So hierdie is nie nodig nie. Kyk, ons gaan hierdie kant toe, ons het op minus 90 grade, en ons het een op 270, so it's only those two. Goed, nou het ons gesê, the mother function starts there at 1, en hy lyk so. Okay, so it's, if you draw it to the negative side, at minus 1, it goes through there. Nou hierdie kant, het ons op 180, 'n 0, en hierso het ons 'n 1, and we need to draw it up to there. That's our mother function. Met ander woorde, y is gelyk aan tan x. Let's look at this guy. Our standard equation is y equals a tangent of x plus q. Wat het met hierdie ou gebeur? Sy 45 grade moenie op 1 wees nie, maar op 3. And then it must reflect in the x-axis and go downwards. So met ander woorde, if you take this minus 3 into account, that one must go down, minus 2, minus 3, that point over there must go down to there. That guy over there must go up to 3, like that. Hierdie ouetjie moet dan afgaan ook. Hy was by 1, so hy moet afgaan tot by minus 3. Daar. En daai ouetjie wat hier op 0 is, gaan daar op 0 bly. So if you take that new
value, a value into account, this graph is going to look like this. Goed, maar dis nie al wat gebeur het nie. Dis wanneer ek die min 3 in ag neem. But this yellow graph now shifts 2 units upwards. So ek moet al die punte 2 eenhede opskuif. So let's do a 4 and a 5 over there. And now we're going to shift this points 2 units upwards. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and a 1, 2. En nou gaan ons weer oorteken. And the red one is the one that you had to draw. Minus 3 tan x plus 2. Goed, maklik. Kom ons gaan kyk en ons gaan kyk nou na ons definisieversameling, al die x-waardes. Daar is hy van minus 100, 180 tot voor 90. Want 90 is 'n asymptoot. Okay, so hy kan nie ingesluit wees nie. Ons waardeversamelings, onthou, if you look at the arrow points, it's from minus infinity up to infinity. You can't cap this one out because it goes on forever. Goed. Onthou om te sê, by ons x-waardes, x mag nie wat wees nie? X mag nie 90 grade wees nie en ook nie minus 90 grade nie. So x mag nie minus 90 of 90 grade wees nie, want dis waar ons asymptote lê. Okay, then if you look at the amplitude, there's no amplitude, geen amplitude nie. En ons periode bly 180 grade, want van 90, minus 90 tot by 90, voltooi die tangfunksie 'n siklus, so ons periode is 180 grade. And that's a tangent function. Graad 11's gaan oefen 'n bietjie weer hierdie hersieningswerk van graad 10 en maak seker dat julle dit onder die knie het. Sien julle môre.